guys. Ayan guys, oh. Luto na yung mga tinulang manok. Ayan, so ito lang guys yung gamit natin. Sibuyas, kamatis, sibuyas, bawang luya, tsaka malunggay, tsaka papaya. Cute na papaya, maliit eh. Wala guys, tayo na mabilang guys. Tsaka yung tanglad. So ayan mga guys, so gigisa muna tayo. Gigisa muna natin yung bawang, tsaka yung sibuyas sa luya. Mainit na, lagyan ng mantika. Kasi guys, inuuna ko talaga yung bawang. Tapos na sinito na yung sibuyas at saka luya. Basic na. So, kulay brown na yung sibuyas. Ayan. Lagyan na natin yung manok guys. Paminta guys. Yan. Marami. So, ilagay na natin yun guys. Mamaya na lang yung ulit na natin na tubig. Saka ikayin natin ito guys 20 minutes. Kasi guys, mas iba yung native kaysa sa mga broiler o 45 days. Mas matigas ito guys. So kailangan lutuin ng mga 20 minutes. Okay na. Ayan. Kumutan pala, lagyan naman natin ng asin. Yun. Saka bitsin guys. Uy, mas marami. Ayan guys. So, lagyan muna natin ito. Ayan guys. Ito na lang po guys. Lagyan natin seal guys. So tayo natin guys, nalagyan natin yung malunggay. So guys, ito na. Ayan. Wow, Bisaya. Native na native guys. So yun lang guys.
Thank you guys.